Ang kanilang barangay ay napakagandang tanawin. May fireman kahit walang sunog. White lady, tapok. Lady, 1, 2, 3. Sana all. Sige, pusing. Ready, 1, 2, 3. Ay. Sa ating mga fireman, huwag kayong magkumpiyansa kay base mabuslutan ang inyong dapa-dapa. Kayong mga nanay, huwag kayong dumikit sa mga fireman, baka masunog ang liso sang kahoy. Kani kay vlogger ni vlogger. Hello. Hello kami. Bili pa nato na display diri ma'am. Ma'am set, picture ma'am set. Wow naman. Ginapapurma ka gani. Tapos yaron. Sa barangay Kita Kubong, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. Lalong-lalo na kay Sir Nelson Palomero. Good morning. So, in behalf sa Life Bank Microfinance Foundation, maraming po sa inyo nga medyo na-anticipate nga ayaw mo kalimot nami attendance kaya at the same time mga ayaw manggudaan taga Menro. So, para doon nakatanong na takag ganina, so ato lang yapon ni ang gamay nga program na among di-prepare. So ako yan si Ma'am Annie Jean Gamosa sa pag-pray. Let us pray. Most gracious and loving Father, we come before you with grateful hearts as we gather here today for this meaningful tree planting activity. We thank you for the gift of nature, for the beauty of the earth, and for the opportunity to care for your creation. Lord, we ask for your guidance and blessings as we plant these trees. May they grow strong and healthy to provide shade, shelter, and a home for many creatures. May this activity inspire us to be a good stewards of the environment, volunteers, visitors, and all those who will benefit from these trees in the future. Grant us wisdom, patience, and a deep sense of responsibility. We dedicate this activity to your glory and praying that it will continue to a greener, healthier planet for generations to come. In Jesus' name we pray. Amen. Acting Deputy Division Manager sa Life Bank Microfinance si Sir Amor Baco. I-appeal gyud ko ba? Mayong buntag sa tanan, no? On behalf sa Life Bank Microfinance Foundation, actually natingala ko kasi daghan na gid tao, no? So dapat kanina ni before ta nag-start pero siguro mga ayo lamig dispense sa daan sa Bureau of Fire kay kapitan nga siya ginanguna kanina dito pag alot. So sa local government sa Alamada, no? Especially sa barangay, ano gani nga barangay? Kita Kubong. So thank you kayo. Tapos kay Kapitan Nelson. So thank you kay Kap. Tapos sa atong Bureau of Fire. Sir, good morning. Thank you po kayo sa inyo ang pagtabang, no? Medyo na ulaw mini. Aside sa naulaw na lang, paon na lang nato ang medyo. So thank you kayo. Hulaton lang nato ang ang late nga staff sa pamahaw. Sige, thank you. Francisco El Timpla Jr. Palimta ko pero may pangalan ko. And of course, to the Deputy Division Manager in different division. Kamalubong ang iban halin sa UP. May nabatian ko Ilonggo dre do taga Pikawayan ini Alyusa Mitsayap kag sa iban pa kag sa mga members sa pro life
Live Bank. From Live Bank, Live Bank. From Live Bank, no? Sa tanan, kami bro, may kaga sa tanan. Actually, ganiha, nasayo-sayo po ko,